କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ମୁଁ ତ ସେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ମରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁ ମତେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲ ईशा से माँ जो दी जन बर्तमान घरे ना आम तुमको बाहर को नहीं जीव ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ପିସା। କୁଆଡ଼େ ହବ ବାହାରକୁ ମାନେ ଅପା ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। ଅପା ପାଖକୁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ହଁ ପିସା। କାଇଁ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି କି ଅପା ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି ପିସା। ମେଡିକାଲରେ ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି ପିସା ଏଇନା କିଛି କହିହବନି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। होशियार मायावती देख मो पुओ बों को कीर्ति गोविंदा एंगु से लोक भीतर के बाहर कला अपा अपा मोर किछि बोल नहीं अपा मु तोते कोन पचारछु पड़ाबे तंग के बाहर कला से लोक भीतर अपा अपा मोर किछि बोल नहीं अपा बोझे भी गोटे गाल मुळिया कोई तंग के बाहर कला मोर किछि बोल नहीं मो बाहर जा बाहर कर दै छी ओइलो हरामजादी मोरी घरे रही मोरी साड़ी पिंदी मोरी चूड़ी बोलनी मन मार बाहर कोन ମାୟାବତୀ ମାୟାବତୀ କେତେ ଜଣକୁ କନ୍ଦେଇବ କେତେ ଜଣକୁ କନ୍ଦେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଦିନେ ଭାସିଯିବ कौन भिड़े बाबू अभिशाप दौच ना कौन है अभिशाप ताऊ काटू करनी से मायावती ढेर माया जानी ହଁ ସେଇ ମାୟାବତୀର ମାୟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ମରିଗଲି ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଅବିଚାର କଲି ପିସା 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 ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଅପା ପାଖକୁ ଯା ସବୁ ଠିକ ମାରି ଦେବି ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ନେଇକି ପଳଉଛୁ ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ ହେଲାଣି ମାରି ଦେବି मारी दे ମାରି ଦେବି मारी दबा उचित ये बड़ा बाजे पिलाटा एटा बंची के लाभ कोन ସ୍ତ୍ରୀ ବାଛିଛୁ ପରା हां कोन करबी छिचू कोन करबी कर्म मोर बंका कर्म कोई भी काकू बे तू कौन एमती ओल्टिलुड़ी ओल्टी भी कोन सतर ओल्टिला गोटे नुआ टेक्निक कौन करछु आ मु तो टेक्निक करथले जाई जाजपुर रोड रे रह जांती मु एठी काय बुलथांती कथाटा बुझना कोन एटा अभद्र बाजे पिलाटा सुन ଆରେ କିଛି ମାନୁନି अरे मानु रे गुरु गुरु तोर कथा मान କିଛି ମାନୁନି ଯାହା तो करी कहिथिलु जे पीसा को ठीक समय रे खाया गुण दबा पे कहि ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟୋଟାଲି ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି ସୁଖେଇ ସୁଖେଇକି ମାରିବୁ ये तू गोटे गुरुजन ये तो कथा मानिची କିଛି ମାନୁନି ପରା अभद्र पीसा को ठीक समय रे खाया को दीची ହାଁ लो खाया को देला तू कोन विश्वास कर मोरी आख्या करे खाली फळ मूळ फ्रिज ର ଜମା ଫଳ ନାହିଁ खाली बा फळ ବର୍ଣ୍ଣବିଟା ଡବାରୁ ଶେଷ खाली खास फळ दउजी बा ଫଳ ଦଉଛି फळ देई बुढ़ा स्वास्थ्य कर सालानी देख हाँ। बुढ़ा मुचु गुंदिया हस हस्ती ता ठीक, भीतर ठीक, जଣା पड़ुଛି ଆଉ। बुढ़ा स्वास्थ्य हेलानी तापर तू कहथिली दायित्व करी जे ताकू औषध पत्र बुढ़ा को ठीक समय न दवा पाई ମୁଁ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି କହିଥିଲି ଓଲଟା ପାଲଟା କରି ଦବୁ ଯେମିତି କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଯା, କରି ଯା। ଚୁଡ଼ି କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି जा उडा तू दायित्व करी कहथिलु तू चुड़ी काटी फोबार देइथान गोटे हालुका ଆଉ? हेइथा सब जिंस कहथिलु ये तो कथा मानिची अभद्र ये पीसा को ठीक समय ठीक औषध दैची କଣ एटा को मारी दे ଶେଷ କରିଦେବି मारी दे ଜୀବନ ନେଇଯିବି ଏଇଟାର ହଁ। ଜୀବନ ନେଇଯିବି मारी दे तू जेल जीवा बाट करछु ଆଉ କଣ କରିବା? ସେମିତି ମାଇନେ ଧରା ପଡ଼ିବୁନି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୁରେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲିକି ଗ୍ୟାସ୍ बास बास ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି रही जा रंगीड़ी आगाना आगाना ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋର ଇଏ କି ରୂପ एटा मोर बराह रूप ताड़ी पकेइबे ए से जंत्र तू कोठु पाइलु बे जंत्र मार्केट रे गंडा गंडा मिलुची जंत्र कोठु पाइलु नबु की दिटा जंत्र ए तू पीसा को नेकी जा मु आको हेंड ଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ବାପା ପରା ମୋ ଆଚ୍ଛା, ପଛରେ ଆଚ୍ଛା। ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ଦେବି ମୋ ବାପା ପରା हैं बाप किए रे गोबरा तू आ बाप बाप मते बुझा ना बुझिल तू नारी नु तू